Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Future of Daboli International Airport takes center stage during Tuesday's calling attention session. Fears mount over the gradual decline of footfalls, flights from Daboli Airport versus MOPA. And now for the news in detail. The MAPSA Industrial Training Institute has remained vacant for the past 2 years. Although the institute was temporarily relocated to Porvorim due to its deteriorating condition, the situation has yet to improve. There is now growing pressure for the MAPSA ITI to be restored and made functional once again. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar with the full story. म्हापशेची ITI गेली 2 वर्सां जाली बंद आसा. हांगा आमी पळोवपाक शकता ITIची परिस्थिती कितें जाला ती. 2 वर्सां पयलीं हांगा ज्यो क्लासीस चलताल्यो तांकां पर्वरी शिफ्ट केल्ले आसा. खूब बरी गजाल बिकॉज खंय तरी ही ITI कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ली. पूण 2 वर्सां जाली आजून मेरेन ह्या ITIची दखल कोणीच घेतिल्ली ना. खंय तरी आयज ही बेगीनच्या बेगीन रिनोवेट करून हांगा क्लासीस परत शिफ्ट करपाची गरज आशिल्ली. बिकॉज आयज आमी पळयतात ह्या ITIन खुबशे लागींच्या वाठारांतले लोक हांगा ITI शिकपाक येताले. आयज मुखेलमंत्री सुद्धा म्हणटा की IT क्षेत्रांत खुबशा भुरग्यांनी आयज हांगा शिक्षण घेवपाची गरज आसा. पूण 2 वर्सां जाली ही ITI बंद आशिल्ल्या कारणान ह्या ITIचे पर्वरी जे शिफ्ट केला ते ऍडमिशनाय खूब कमी जाता. बिकॉज हांगा हे लागीं पडटाले खुबशे लोक हांगा शिकपाक येताले. पूण आयज ही बंद आशिल्ल्या कारणान खंय तरी लोक जे आसा हे म्हापशेची ITI जी पर्वरी शिफ्ट केला ते ऍडमिशन घेवपाक पळयना बिकॉज तांकां पयस जाता. खंय तरी आयज सरकारान हेचेर दखल घेवन ही जी ITI हांगा 2 वर्सां जाली बंद आसा ती बेगीनच्या बेगीन हांगा परत स्टार्ट करपाची गरज आसा. तशेंच मुखेलमंत्र्यान सुद्धा हेचेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष दिवन जी ITI बंद आसा ती हांगा चालू करपाची गरज आसा. हांगासर म्हापसा ITI आसलेले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट हे गेल्या 2 वर्सांच्यान बंद आसा. रिजन कितें ओल्ड बिल्डींग जाली रिन्यू करपाक जाय म्हणून बिल्डींग आनी शिफ्ट केल्या टेम्पररी पर्वरी. तर हे ITI आसा ते म्हापसाकूच न्ही म्हापसाच्या सराउंडींग एक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज पळयलें जाल्यार एक 6 ते 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे हांगासर येताले. इवन अस्नोडा बिचोले थिवीम शिवोले थोडे पेडण्याचे पासून भुरगे हांगासर येतात ऍडमिशन घेवन आनी शिकपाक. पण आता हे 2 वर्सां जाली हांगासर खंडर जाल्लेले आहा. बिल्डींग पाडपाक पावलेले आहा. शिफ्ट जाताना हांवें जेन्ना विचारपूस केल्ली तेन्ना म्हाका सांगलेले जेन्ना ती प्रिन्सिपल मॅडम आसली ती म्हणाली आतां हे रिपेरिंग स्टार्ट जातले आनी रिनोवेशन स्टार्ट जावपाक आहा तेजे म्हणून आमी शिफ्ट जाता आनी पर्वरी शिफ्ट करता म्हणून. बरी गजाल आहा जर रिनोवेशन जातालें. पण 2 वर्सां जाली आजुनूय तेजें रिनोवेशन ना. आतांचे जर हे खातें पळयलें जाल्यार आमच्या CM सरा कडेन आसा. CM सरान हेजेर लक्ष दिवचें कित्याक बाकीचे आमदारांनी कोणाक हांगासर पडले ना कोणीच हांगासर हेजो विशय काडूंक ना. आनी आतां असेंब्ली चालू आहा तर असेंब्लीनूय पासून कोणी विशय काडूंक ना हेजे. पूण ही काळाची गरज आसा कित्याक भुरग्यांचे फ्युचर आमी म्हणटा यंग एंटरप्रेनर रेडी करपाक जाय. पण ज्या जाग्यार ताका ट्रेनिंग मेळटा जी ताका स्कील मेळटा जी ITIन तेच जर बंद आसा आनी हांगासर जर सारकें ना चालू तर भुरगे एंटरप्रेनर यंग एंटरप्रेनर जातले कशे. आनी स्कील इंडिया आनी जे गव्हर्मेंटाचे जे उपक्रम आहात तेच्या अंडर आमचे गोंयचे भुरगे आनी आमचे हांगासले बार्देस तालुक्याचे भुरगे कशे फुडें सरतले. त्या खातीर हांव मागता बेगींतले बेगीन CM सरान हे ITI रिपेर करपाची जेणे करून हांगासर परत ITIन भुरगे जॉईन जातात आनी हांगासर आपले ऍडमिशन करून आपले भविष्य उज्ज्वल करतात तशें. Meanwhile, MAPSA MLA Joshua D'Souza announced that the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who also serves as the Minister for the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship, has committed to addressing the MAPSA ITI issue on an urgent basis. ITI जी आसा पळय गेली 2 वर्सां जाली बंद आसा आनी जे शिफ्टिंग आसा ते ऑलरेडी पर्वरी केला. केन्ना मेरेन सर चालू जाता? नवीन बिल्डिंग प्रपोजल ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज द मिनिस्टर फॉर द सेम एंड PWD मिनिस्टर. ही हॅज assured that this will be taken up on priority. I will take a update on Monday and give you the same answer. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The future of Daboli International Airport took center stage during Tuesday's calling attention session in the Assembly. Concerns are mounting as more airlines shift their operations to Manohar International Airport, raising fears about the gradual decline of Daboli Airport. Here's what the members of the Assembly had to say about this pressing issue. मोपाक तुम्ही सामको म्हळ्यार इतलो मातयला की तुम्ही ताका रेव्हेन्यू शेअर बिवड दितात.
तुम्ही WRD प्रोजेक्ट्स करता 100 कोटीचे, कित्याक म्हळ्यार तांकां उदक ताण लागल्या मोपाक ती ताण भागोवपा खातीर 100 कोटी रुपया WRD मोडटा. हाजे खातीर मुखेलमंत्र्या कडेन हांव मागतां की एक ड्युअल एअरपोर्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा तांणी फुडें हाडचो. स्पीकर सर, ना जाल्यार ताजो जो कमिटमेंट ताणें उतरान दिला की I am committed to ensure continuity, viability and sustainability of Daboli Airport along with MOPA. हे जावंकूच शकना. हाव विल यू डू इट? तुज्या हातान कितें आहा? दाबोलीचो एअरपोर्ट काय तुजो न्ही? देंवतना आमकां सांगता तो डिफेन्स एअरपोर्ट म्हणून. तुज्या हातान कंटिन्युटी, सस्टेनेबिलिटी, व्हायबिलिटी हे कांयच गोंयच्या सरकारच्या हातान ना. I have highlighted the reality. As per the reality, Government of India doesn't have any authority to tell any airline. As this is the very clear as per repeal of Air Corporation Act March 1994. Aviation has been totally deregulated. Airlines are free to conduct capacity. Speaker, sir, एक minute. So how will you do it? एसेन्स ऑफ दाबोली एअरपोर्ट म्हणून कितें गोंया भितर चलता काय ना. तुगे नॉर्था जाण तूं नॉर्था म्हणटा दुसरो वास येता, सावथा म्हणटा एक बरो एक डिफरंट हें येता एटमॉस्फियर. सो नॉर्था म्हणटा मातशें डिफरंट गेला सारको 5 स्टार वास न्ही, आमगे मातशें तो 3 स्टार. सो एटलिस्ट दॅट आयडेंटिटी ऑफ गोवा that we should have been protected. आज 2 एअरपोर्ट आहाय. 2 एअरपोर्ट आमी तेन्ना बोब मारता. 2 एअरपोर्ट म्हणटा केन्ना चलपाना गोंयांत, केन्ना चलपाना. 2 एअरपोर्ट म्हणटा इंकोण म्हणटा नॉर्थ आनी सावथ म्हणून. नॉर्थ एंड सावथ इज द इश्यू हो क्रिएट केला. बट नॉर्थ एंड सावथ म्हणटा 2 एअरपोर्ट म्हणटा चलपानी, एकू एअरपोर्ट. आता स्पीकर सर एकूच नोंदणी काढून दिवंक सोदता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे. फर्स्ट इंटरनॅशनल फ्लायट जे मूव जालें हें सरकाराचें आसलें, दॅट इज एअर इंडिया, वीच वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. म्हणजे हिथ्रो वचपी फ्लायट जे गोवा टू हिथ्रो आसलें तें फर्स्ट मूव जालें आनी तेजे उपरांत ओमान जालें, कटार जालें, विस्तारा इंटरनॅशनल जे वयता तें गेलें आनी इंडिगो. म्हणजे आतां स्लोली आनीक एक फ्लायट ह्या म्हयन्यान खंय वचपाचें आहा, म्हणजे एअर अरेबिया तें वचपाचें आहा. स्पीकर सर ना गॅटवीक. स्पीकर सर हांव कित्याक म्हणटा, जो तर सरकाराचेच फ्लायट थिंगासून मूव जाता आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर वयता, हे म्हाका दिसता खंय तरी आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आमी उलयताय बट इन द एंटायर प्रोसेस सगळ्यांगेली चर्चा एकू आहा की वॉट आर वी डुईंग इन ऑर्डर टू अट्रॅक्ट दी एअरलायन ऑपरेटर्स. म्हाका दिसता स्पेसिफिकली आज सीएमान आन्सर दिवपाचो. हें उलोवन इतली टायम जालो, गेले ते सेशनाकूय सांगलोलें, आतांय सांगलां. वॉट इज युअर प्लॅन फॉर द नेक्स्ट 90 days? वॉट इज युअर प्लॅन टू कॉल ऑल दी एअरलायन्स, एक्झिस्टिंग ऑपरेटर्स ऑफ दी एअरलायन्स एट दाबोलीम, ऑल्सो whomever you would want to operate, मोपा जे नये कोण इले ते सगळे एअरलायन्स ऑपरेटर्स आपण एक मिटींग घेवपा जाय म्हणून डिमांडा उलयल्लो. आर यू गोइंग टू डू दॅट? इफ येस, कॅन यू डू दॅट इन द नेक्स्ट 90 days? सेकंड थिंग इज, डू यू थिंक एवरीवन सेज डिस्काउंट दिवपा जाय, डू यू थिंक हें डिस्काउंट दिवपाक तांकां लँडींग आनी पार्किंग फीज तुय मान्य जाता की हें करूं जाय म्हणून तांकां अट्रॅक्ट करपाक? येस और नो? डू यू थिंक सबसिडायज्ड फ्यूल कॉस्ट तांकां दिवपा जाय टू अट्रॅक्ट दीज ऑपरेटर्स? येस और नो? प्रायोरिटी स्लॉट एलोकेशन तांकां दिवपा जाय, तुका दिसता? येस और नो? 4 वस्तू सांगले. सानंद्रे मतदारसंघात आमचे आयज कितलेशे जे लोक आसा ते भायर आसा आनी आमचे कितलेशे लोक येता वयता आनी ते एवरी टायम सांगता की जे इंटरनॅशनल फ्लायट आसा ते आतां दाबोलीम मेळना, आतां चडशे सगळ्यांक मोपा वयचें पडटा. आनी हो जो तुमचो रिप्लाय आसा स्पीकर सर, जी जानेवारीन 252 फ्लायट्स आसले आनी आतां मेयान 198 फ्लायट्स जाले, हेजेर क्लियर कट इंडिकेशन आसा की हे फुडें आनीक देंवतले आनी इतले देंवतले की फुडें मागीर फ्लायट्स पासून ज्यो इंटरनॅशनल आसा ती टोटली डायवर्टेड टू मोपा एअरपोर्ट जातले. मोपा वयता नाल्यार आमकां खूब डिस्टन्स लागता, एक ऑलमोस्ट 45 किलोमिटर्स लागता. हांगा आमकां विथीन 30 किलोमिटर्स डिस्टन्सा भितर 25-30 किलोमिटर भितर पावता. स्पीकर सर, आतां एक खंय ना खंय आमकां क्लेरिफिकेशन जाय सीएमा कडल्यान की बाबा दाबोलीम एअरपोर्टाचें कितें जातलें, कित्याक जो रिप्लाय जो एलक्यू रिप्लाय फ्रॉम सेंटराच्यान येयल्लो आसा तितून स्पीकर सर अशें इंडिकेट जाता की दाबोलीम एअरपोर्ट हो गोस्ट एअरपोर्ट जातलो आनी चड स्पीकर सर प्रेशर पडला तो म्हणटे इंटरनॅशनल फ्लायट्सांचेर, कित्याक सद्याक फक्त डॉमेस्टिकाकूच उरतलो काय कितें हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. सो म्हाका तर दिसता की बाकीचे कलिग्सांनी उरल्या फक्त आमकां रिप्लाय जाय की इंटरनॅशनल ज्यो फ्लायट्स आयज डायवर्ट जाल्ल्यो आसा त्यो परत हाडपाक कितें करतलो सरकार काय त्यो अश्योच जातल्यो आनी आमचो जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा हो असो गोस्ट एअरपोर्ट म्हणून फूल फ्लायट डिक्लेअर जातलो.
गोवाचो आमदार म्हणून म्हाकाय दिसता की आज मॅक्झिमम लोक आमच्या मुरगांव तालुक्यांतले थंय काम करता. तो लगेजवालो आसूं नाल्यार पोर्टर आसूं नाल्यार टॅक्सीवालो आसूं नाल्यार चावालो आसूं सगळे आसूं. सो आमकां सगळ्यांचे जे सेंटिमेंट आसा ते सीएमान लक्षांत घेवन म्हाका दिसता इफ नीड बी म्हणजे सगळ्यांनी सांगलां की ते एअरलायन्सा कडेन उलोवपाक जाय वाय दे आर शिफ्टींग हांगा कितें कमी पडटा काय कितें नाल्यार हांगा रेट चड पडटा ते सीएमान ताजेर एक विचार करून म्हणजे एटलिस्ट सावथ गोवाचो तर पूर्ण विचार आसाच पूण इमिडिएट इफेक्ट ताजो मुरगांव तालुक्याचेर पडटलो आनी म्हणजे आमी दीस इज आवर एप्रिहेन्शन दीस इज नॉट दिस थिंग पूण आमकां सीएम सदांच भिवपाची गरज ना म्हणून अशें सांगतात आनी ते तशेंच आसतलें अशें हांव मागतां. जायते वेळार आमी पळयता की सिवील एविएशन मिनिस्ट्री म्हणजे इन क्रोड्स ऑफ रुपीज इज स्पेंडींग ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर आमी कंटिन्युअसली थंयसर डेव्हलप करीत आसा अशें न्ही की आतां आनीक लँड एक्विजिशन वयल्यान करीत आसा. सरकाराचें इंटेन्शन मोपा इंटरनॅशनल दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बंद करपाचें खंयसरूच ना. आतां ती एडिशनल लँड म्हण किंवा एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी किंवा आमच्या कडल्यानूय बी जें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या आमदारांक सांगपाक सोदता की खंयसरूच सरकाराचें इंटेन्शन बाबा आमी दाबोली बंद करपाक जाय अशें आतांय ना आनी फुडें आसचें ना. म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की आतां आमी पळयता की डे बाय डे ट्युरिस्ट गोंयांत येवपी हाजी आनिकूय बी वाडत आसा. तूं जशें म्हणटा पळय न्ही इट वील 24 सांगून म्हणजे ट्युरिस्ट कॅपेसिटी ज्या पद्दतीन कॅरींग कॅपेसिटी इन फ्युचर स्टडी करपाक जाय कितले आनी मॅक्झिमम ट्युरिस्ट आतां बसींनी जिपींनी बीन येवपाचें तें बंद जाता तें सोडून सगळ्याच विमानांनी येवपाक लागतले बरेचशे जाण. सो दॅट आतां उड्डाण स्किमीच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन कनेक्टिविटी जी आहा पळय न्ही नेबरींग सिटी नेबरींग एअरपोर्ट म्हणजे फाल्यां सकाळी कोल्हापूर बेळगांव ह्या सगळ्या एअरपोर्टांक सुद्दां उड्डाण स्किमीच्या अंतर्गत कनेक्टिविटी स्टार्ट जातली. VO and here's what the Chief Minister had to say in reply. Vincent Rosario, Subhashish Goekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, rains have slowed down on the whole and the last couple of days have been quite sunny, but heavy spells on Tuesday cut our time in the sun short. We are expecting more widespread rainfall on Wednesday with longer bouts of heavy rain. We may not get to see much sun as a result, but on the bright side, temperatures will remain mild through the day. The IMD has issued a yellow warning for Wednesday. They say that heavy showers may also come with a strong breeze, which could become problematic in terms of tree falls and traffic disruptions. We do urge citizens to travel with caution, drive slowly and avoid parking under trees. Now on the temperature front, the uptick in rainfall will help ease off the hotter climate. Highs which have been in the 30s since the end of last week are forecast to hover in the upper 20s for the rest of this week. On Wednesday, the high temperature will likely touch 29 in most places. Nighttime lows, on the other hand, are largely unchanged, with the value forecast as 26 on Wednesday. Light rain forecast until 12th August. IMD issues yellow alert on 7th. Heavy rains with strong winds expected. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 29 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.